हाय फ्रेंड्स मु दीपक स्वागत करछु मोर ए ब्लॉग को। तो आज आम कौन आज आम नुआ रेसिपी बनेबू नुआ रेसिपी आपण मानक देखिबू। तो ए रेसिपी रे फास्ट आम लच्छा पराठा आउ कौन चिकन ग्रेवी चिकन करी आउ चिकन पकोड़ा। तो फास्ट आम बनेदेबू चिकन पकोड़ा कहीं चिकन पकोड़ा बने की बहुत भोक लगे फास्ट खाइबू। लच्छा परोटा आउ चिकन ग्रेवी चिकन करी बने की खाइबू आ डिनर रे आउ। तो फ्रेंड्स यही वीडियो रे हम जो रेसिपी टा हमें बनेबू तो ये रेसिपी को एंजॉय करंतु एंड पूरा संपूर्ण वीडियो देखंतु। जदि वीडियो आपन भल लागियो तबे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिवे। सो चलंतु एबे हमें मेरा पुष्पा राज। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हेलो गाइस, ये दीपक बाबू आप क्या कर रहे हो? दीपक आपण कौन कर ये वीडियो रे? एटा कौन करा जीवो एबे? एबे कौन हबो? एबे फास्ट पकोड़ा हबो या करी हबो? पकोड़ा ठीक अछि। मते बहुत जोर भोक नागिलानी, टिके भाई बहुत जल्दी शीघ्र जल्दी कर दियो। फास्ट चिकन पकोड़ा करिबू खाइबू और खाइबू पूरा रेस्ट नै कि और लच्छा परोटा और कोन चिकन करी बनै कि पूरा डिनर रे खाइबू। ओके ओके कंटिन्यू। कौन सब धुआ धुई नगई चंती आ ये वीडियो रे देखिया पूरा चिकन पूरा एकदम धुआ चली जी। ये वीडियो रे देखंतु हां ना चिकन केजी टा केते कहलो? चिकन भाई ये चिकन टा आनलो केते केजी कने आनलो? 1 केजी। अच्छा माने फिर पकोड़ा केते हेबो? हाफ केजी पकोड़ा सेटा कोन पयले? ओ जिरेबी हाफ केजी बनु। ये कहले कि ये ग्रेवी ओ सेटा जिरेबी पई एटा एबे पकोड़ा पई। पकोड़ा एटा पकोड़ा पई हेबो। ओ अच्छा प्लीज ए केते टंगा नेला से चिकन टा? 40 रुपीस 1 केजी 240 रुपीस 240 रुपीस। ओ यार ज्यादा हो गया। ये जटनी में बहुत सारा रेट बहुत लेते हैं। ठीक है गाइस देखिए ये सब चिकन रेडी है, अभी धो रहे हैं लोग। नहीं हम लोग का ये उड़ीसा का लड़का है जो कि बहुत ही अच्छा है। मैंने एक नया ब्लॉग ही खुला है, बस उसको सपोर्ट करिए और हम लोग जो बना रहे हैं इस ब्लॉग में देखते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए और आगे आगे को हम लोग दिखाएंगे, अच्छा वीडियो दिखाएंगे आपको। तांको लाइफ रे कौन चली न चली सेटा भी आपन को देखिए हमें सब। दिस इज अदरक लहसुन पेस्ट। ये सब अदा लहसुन पेस्ट पड़ी ये चौकी रे बटा है दिवा सिळे रे कुटा है दिवा देसी मसाला। देसी मसाला या ओ नाइस। इसके बाद नहीं हम करछु हाँ बस आओ जाओ बस उतने ही रहना दो भाई। सेठी के थाऊ थाऊ ये भाई से लागे होने चाहते हैं और जो किछि लागे जौन बॉडी को उठा वास्ते ठंडा है क्या कोटी? हां हां बोलो ना पानी दे दे पानी एबे जाउ छ हमें हां कोन छोट छोटा एबे हमें जाउ छी पकोड़ाटा चिकन टा पकोड़ा करबा पकोड़ा करी टिके खाइबा। तो चिल्ली सॉस टमाटो सॉस लगे खाइबू।
पुष्पा आज झुकेगा नहीं ए सागर एक मोड़ कोना डायलॉग सागर भाई तुझे झुकाएगा अभी काम नहीं करेगा तो झुकेगा। काम नहीं कर रहा था मैं आटा बेल रहा था आटा बेल रहा था ना मैं गैस टा बढ़ू ना गैस बढ़ेगा खाला हो चिकन टा बन सिलियो ना भाई जानी तो मुझे तो जानी नहीं तो अभी चिकन पकोड़ा बनुची सेवराई बनुचंती मोंटी क्या कर रहे हो तो कहती ओनियन काट रहा है अभी कौन लगे लंका मुंडा आखिर पड़गला पियाज काटिक केमी हो हो रहा है रेडी हो रहा है पकड़ा चिकन पकड़ा रेडी होगी रेडी केला ପରେ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରି ବତେଇବୁ କେମିତି ओहो तमे तो टेस्ट करियो तांको कोन कहयो पब्लिक को ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି କଣ କଣ ଆଇଟମ ପଡିଛି तुम खाया तो ना ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ ये पूरा कंचा गलिया को रेडी ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର କର ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖି ପାର୍ଟି କରିଛୁ ଭାଇ ତମ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ତାକୁ ବଢେଇଲା ବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଯାଇକି କିଛି ଚେକ୍ କରିବେ कौन हाँ न फीस्ट न माने कौन तो गोटे पार्टी देवी हूँ हाँ खाली खाली वन फास्ट पछ हाथ अच्छी बोधे लुंगी देवर हेगलानी से ଉପଜରା ସବର କର क्यों सबर नहीं हो सकता है ଭଲ ହେଇଯାଉ ମସ୍ତି ବର୍ଷା ଆଜି ନା आणु ना कुआड पळेबो କେଜାଣି ସିଏ କରିଦେଲା ପକୋଡା ହେଲା ସେଦିନ ସିଏ କରିଦେଲା ଚିଲି ମୁଁ ଆଜି ପକୋଡା କଲି ଗ୍ରେଭି ବି କରିବି ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ग्रेवी नो चिकन कुआड जाउछ कुआड कमरे आने हो कौन कौन करछु कोन एठी मत टी अनानी को कांदिलोनी को पूरा राउंड पीस करी काटिलोनी पियाज ओहो चिकन पकोड़ा खाइबा को रेडी हाँ बढ़िया 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 से काटी पूरा देखो तो पूरा राउंड पीस कर दे पूरा राउंड कटिंग प्लेटा पूरा काटी काटी कांदी पकड़ानी कुआड़े गल ବାସ୍ନାଟା କେମିତି ହଉଛି हाँ बास्नाटा तो बढ़िया होची तो मत लगुच तल टे पड़गलानी ना कौन ଟେଷ୍ଟ ବି ଆହୁରି ବଢିଆ ହବ ପଡିଲେ ତ टेस्ट बढ़िया हम बास्नार तो जना पड़े टेस्ट भल हम बरा छाणी देवा कि हाँ सेगड़ा कि वो सेगड़ा बरा छाणी देवा कि ଗୀତଟା ଲଗେଇଲା गीत लगे घंटा आनल तो अना टे देखा टे कौन खाई केमती लगुच केमती लगुच दे मत खंडे दे अबे खंडे मो पाखे भी अच्छी खाई सब ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପକ ବାବୁ ଆମର ପକୋଡା ଛାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଟିକେ ହବ ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଟିକେ ହଁ ଭଲ ଭାବରେ କର ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଯୋଉ ଲୁଚି ଆସେ ଧରିକି ନେଇ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଳାଏ ରୋଷେଇ ଘର କନ୍ଦିକି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ମିଷ୍ଟର ଏସକେ ନୱାଜ ହେଇଗଲା ଓକେ ରେଡି ଗ୍ୟାସ୍ କାଢି ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ଇଏ ଆମର ପକୋଡା ଚାଲିଛି ଇଏ ଆମର ପକୋଡା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ବସିକିରି ରେଡି କରୁଛନ୍ତି तो अबे हमर सरला
ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଟା ଚଟନି ଦୀପକ ବାବୁ ଆପଣ କତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟାଣୁ ନା ନା ଖାଉନ କଣ? ନିଅ। ଓ ମଙ୍କୁ मोर पाखरु मु मा खाइदेबी हातरे ପୁରାଟା ରେଡି ଚଟନି ରେଡି ଏବଂ ଖାଇବୁ ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ନେବି ଯା ଖାଇବି ଯା କଣ ହେଲା ଚିକେନ ଖାଇବ ଭଲ ହେଇଛି ତ ହେରା ମୁଁ କରୁଛି କି ମୁଁ କରିଛି ନା ମୁଁ କରୁଛି ନା ଦୀପକ ଚିକେନ ପକୋଡା ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଲ ତାପରେ କହିବୁ। ଓକେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇ ମୁଁ କହିପାରିବି ପୁରା एकदम ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେବି। ମୋର ସରିଗଲା ସସ୍ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମୋର ଜରି ନା ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଜି ଖାଇବି ଖାଉନ ଚାଡୁ ଟିକେ ବୁଲଉନା ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲଉନା। अरे कहना क्या चाहते हो? ଚଟଣିଟା ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି ଚଟଣିଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କହୁଥିଲି ନା आइए कैमरा पूरा पाकू ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଅସ୍ତଙ୍କର ଖିଆ ସଇଲା କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଖିଆ ସରିନି। ଆଡେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ କ୍ୟାମେରା ସରିବନି ନା ଆମର ଏବେ ପକୋଡା ଖିଆ ସଇଲା। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲଛା ପରଟା। ଏବେ ନୁହଁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇକି ଲଛା ପରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଚିକେନ ଗ୍ରେଭି ତ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଜମା ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁନି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ପୁରା ଭିଡିଓ ସହ ଯୋଡି ରୁହନ୍ତୁ ସାଗର ଭାଇ କେମିତି ବନେଇବେ ଲଛା ପରଟା ବଣ୍ଟି କେମିତି बनेଇବେ पूरा चिकन ग्रेवी चिकन करी एक बार देखोगे ना बार बार याद करोगे खाने के लायक भी याद करोगे हमको ही बुलाओगे। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा उस दुकान में थोड़ा थम्स अप पी के चिल मार के आएंगे। A few moments later. हेलो गाइस हाँ कौन ଏବେ ଆମେ ସରିଗଲାଣି ସବୁ कौन सरी गला ଯୋଉ ପାର୍କ ଭିତରେ तो चिकन पकोड़ा खाई आसी पार्क भीतर ठंडा पीऊछु ତାପରେ ଏବେ ଯାଇ ଲଛା ପରଟା କରିବୁ ଲଛା ପରଟା लच्छा पराठा स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। एटा कौन करुछंदी दीपक बाबू? ये अटा के कोबड़ा दौड़ुछंदी टिके देखिया एमती तो फास्ट टाइम तो टिके गात कर दियो भी अटा रे टिके गात करो एटा कौन बनेइबा एबे लच्छा पराठा लच्छा परटा में अटाटा फास्ट मैं दौड़ेबी केमती दौड़ुछु तेल पड़ियो ना खाली पानी रे फाइल छान आगे आगे दौड़े तेल तेल पकाया ओह ठीक है फाइल दौड़ देगी तापर गुला कला पर तेल पकेगो आमर एते तेल नाही सेति में टिके शॉर्टकट रे मार दोछन टिके पानी पकेगी
को बड़ा दौड़ुचंती एडी देखंतु गोटे 5 स्टार होटल खोलिया सेठी मैनेजर रहिबे हमर सार को देखंतु एडी पीके सार एडी एडवाइस दउचंती यांकू को बड़ा कोन अटा फास्ट टाइम की दौड़ी गुड़ीबे ये मैं हाथ तो सारा हे गेलानी ଆଉ ଅଟାଟା ହାତରେ ନାଗିବନି ଆଉ କଣ ମୁହଁରେ ନାଗିବ ତ ବାବା ଚୁଟିରେ ହାତ ମାର ନା ଫେର ଚୁଟି ପଡିବ ଅଟାରେ ଫେର ଖାଇଲା ବେଳେ ଫେର उसका ଖରାପ ହବ फास्ट टाइम की गोलटे कर दे ना ହଁ ଗୋଲଟା କରିବା ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଟିକେ ପୁରା ଇଏ କରିବ ए गोटे हाथ तो हे जोनी फास्ट दौड़ को गोटे हाथ रे पानी पकेली ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକେଇକି ଟିକେ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଏମିତି ତ ପୁଡ଼ି ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଏକଦମ ଗଦଗଜ କରିକି ଚପକଡ ଏ କଣ କାଦୁଅ ଓହୋ ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହେଇଗଲା ଯେତେ ଚକଡିବ ସେତେ ମାନେ ଭଲ ହବ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖା ରେ ଭାଇ କହୁଛି ଆଜି ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେକ୍ସି ଗୁଡା ନା ହେଲା ତ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଆଜି ଖାଇବା ମାନେ ଓ ଆରେ ହେଇଗଲା ନା ହେଇନି ଆହୁରି ହବ ଏବେ ତେଲ ପକେଇବି ନା ଆହୁରି ହବ ତ ସାଗର ଭାଇ ମୁଁ ତ ଦଳି ପାଇଲିନି ତମେ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଳି ପାଇଲିନି ନା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦଳୁଥିଲି ତ ଦଳି ପାଇଲିନି ତ ଏବେ ସାଗର ଭାଇ ଦଳୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟି କହିଲି ବଣ୍ଟି ଭାଇ କିଛି କାମ ଫାମ କରୁନି ବସିଛି ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ପକୋଡା ଖାଇବି ଓ ପୁଷ୍ପା କରିଦେନି ଟିକେ ପୁଷ୍ପା ବଣ୍ଟି ଟିକେ ପୁଷ୍ପା ଯୋଗେଇଗା ନାଇଁ ଦୌଡ଼ଟା ଦେଇଦବା ଏଇଟା ନା ପୁରା ବାହାରଟା पड़ियो तेल भी ओहो ये देख तू आई दौड़ सागराई छोड़ो बंटी कर दी ନା ସାଗର ଏଇ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ସେ ବନେଇବେ ତ କଣ ସେଠି ପୁରା ତାଟିଆ ଭଳିଆ କରିଦେଲେଣି ସେଟା ସାଗର ଭାଇ ଯେତେ ଚକଡିବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଶିଖେଇ ବସି ଯାଇଛି ମୁଁ କଲେ ମାନେ କ୍ରେଡିଟ ମତେ କଣ ସେଟା କଣ ଏମିତି କୋଉଟା କହିଲ ସେଟା ସଇଲା ବେଲା ସଇଲା ତ ହେଇଗଲା ଟୁଲରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କଲେ ଆଉ ଆରେ ହେଇନି କଣ ସେତେବେଳେ ଘାଟୁଛ ଟମାଟର ଅଛି ଟି ହଁ ଟମାଟର କହିଲନି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ରୁହ ଟମାଟର ଗୋଟେ ନା ଦିଟା काटदेवा काटदेवी की हाँ क्या कश्मीरी चिल्ली ये हमारा है कश्मीरी चिल्ली पाउडर ये 5 ग्राम है इसका दाम है 65 रुपीज इतना दाम है तो अच्छा लगता है इसके टेस्ट बहुत बढ़िया है तो सत्य की हिंदी था टिके ओडिया रे कहेगी और लंका गुंडा भी पकेना एटा कश्मीरी चिल्ली पाउडर पकेले ओ रेडी होला पर टेस्ट रेडी होला अरे हाँ
ये पानी टिके पूरे की दियो पानी टिके पूरे की ହେଇଗଲା ଜଲ୍ଦି କର ଭୋକ କଲାଣି ଏବେ ପକୋଡା ଖାଇବ ପୁଣି ଭୋକ କଲାଣି ଭଲ ତ ତ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ପଡିବନି ଲାଗିନି ଓହୋ ଏଟା ବି ପଡିବ ये भी सही 500 ग्राम होती है ନା ଏଇଟା କଣ ଏଗୁଡା ପଡିଛି मिक्स मेरिनेशन ଓହୋ ये चिकन मसला ये डायरेक्ट कोलकाता वेस्ट बेंगल ରୁ ଆସିଛି डायरेक्ट वेस्ट बेंगल ଓହୋ ଏଟା ବଢେଇ କୋନି 500 ग्राम ହଉ ହଉ ପକେଇ ଦିଅ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଦେଖୁ ଲୁଣ ପଡିଛି ତ ଆଳୁ ପକେଇଥିଲେ ଆଳୁ ତ ଆମର ଚିକେନ ଟା ଜଲ୍ଦି ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ନା ପଡିଛି ସମସ୍ତେ ଛିଟି ଖାଉ ମସଲା ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଏବେ ଚିକେନ ଟା ବନା ଧୋଇ ଦେଇଛି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ହବ ନା ଦାଦା ସାରେ ଟିକେ ପକା ହଁ ଏବେ ଚିକେନଟା ଗୋଳେଇ ଦେବି ଧରି କପଡ଼ା ଧରି କଷା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା ଝୋଳ ଆଗେ ଲଗେଇ କେମିତି ହେଲା ଏତେ ଝୋଳ ଅଛି ନା ପରି କରିଛ ଚିକେନ କରି ଟିକେ ଝୋଳ ରଖ ସିନା ମଡେଇ ଖାଇବା ନା କୋଉଟା ଖାଉ ଧୋଇକି ଦେଇଦବ ମସଲା ଆମର କରିବେ ନା ଏବେ ହେଇଗଲା ପାଣି ଦେଇକି ରଖିବ ତାପରେ ରୁଟି ପାଇଁ ଲାଛା ପରଟା ପାଇଁ ବେଲିଆ ବଣ୍ଟି କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ଦେଖ ହଁ ବଢିଆ ବାସ୍ନା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହଉଛି ଖାଲି ବାସ୍ନା ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢିଆ ହବ ସତରେ ନା କ'ଣ ତମକୁ କ'ଣ ଗେଲ ଖେଳିଛି ନା କ'ଣ ତମେ ଦେଖିଆ ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡିବ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଗେଲ ଖେଳିଛି ଗୋଟା ରସୁଣ ରସୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦବା ତାପରେ ସେ ବଏଲ ହେଇଯିବ ଏତିକି ତାକୁ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଇକି ଲଛା ପରଟାରେ ଦଳିକି ରସୁଣରେ ତ ଚିକେନ ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ ଏବେ ବସିଲା ତ ଲଛା ପରଟା ବେଲୁଛନ୍ତି ଲଛା ପରଟା ପାଇଁ ସାଗରାଇ ବାହ ତାପରେ ଏମିତି ରୁଟିଟାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ସେଟା କଣ ପୁରା ରୁଟି ଭଳିଆ ବେଲା ହବ ନା ଗୋଟେ କାମ କରୁନା ସପରେ କରିଦିଅ ସପରେ ଏମିତି ଫଟେଇ ଦିଅ
काट डालेगा। काटे लगे धानुष आगे आगे टी गोल से जो ये करते अर्डर को आगे गोल हाँ पहुँची दे ଆଉ ଗୋଲ କରିବା बेलो बेलो ବିଲୁ କଣ ଖାଏ ନାହିଁ। लच्छा पट्टा सागर भाई बेलिए अरे बेलना नियो बेलना बाड़ी नियो बाड़ी बाड़ी नियो बेल केमती कौन टे पूरा रुटी भलिया बेलियो रुटी भलिया आ रुटी भलिया बेल तो लच्छा पट्टा केमती है wait and see। सागर भाई प्रस्तुत कर गुड़ा गुड़ा ना या ଗୁଳା ଗୁଳା लच्छा परोटा पे मो रुटी गुड़िया कौन बेलिले लच्छा परोटा केमती कौन करी बंटे आज मु बहुत कष्ट कले ना सारे ये कष्ट कला मु आउ तो आउ मार्केट गलु सब अटा तेल आउ कौन सौदा चिकेन क्या आनला तमे भाई तमे गैस सजतला क्या आनला भाई तमे सब मु गली आगे चिकेन खाली टे बना देला तो नाटा ही होसी ए दळिला के मु दळिली तमे दल्ल दळियोडा टिके आसला नेली पण तमे दळिलो बंटी किछि करने खाली फिल्म देखुची ए सब गछि के मन कछ करे छे क्या करबे छी तू कुछ नहीं कर छी तू से कबाड़ देबे से खाली कबाड़ देबे चिकन टा खाली खेले काम को फिल्म देखिए पुष्पा झुकेगा नहीं। खाने का टाइम अगर आ जाएगा ना तो मुझे खाने दो पहले देखो इस बच्चे को सिर्फ खाना जानता है और कुछ नहीं खाना जानता है सोना जानता है खाना सोना पीना और कुछ नहीं मैं और मूवी देखना यही तो लाइफ है यही तो लाइफ है यही तो लाइफ है बी फार्मा का बच्चा हमारा सेंचुरियन का बी फार्मा का बच्चा है खाना है पीना है पढ़ना है बस यही करना है भाई बोले तुम ऐसे जो फेंक रहे हो ना वो फाड़ जाएगा ए भाई जल्दी गुस्सा आ रहा है मेरे को धीरे धीरे फेंको ना गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा नाभि में जो पानी तेल है ना उसको मार देना गुस्सा नहीं आएगा बस गुस्सा कम हो जाएगा भाई तब खेड़ा कॉली लेगा क्या क्या वो बोल रहे वीडियो हैं क्या बोल रहे हो ना वो क्या बोल रहे हैं मार्केट को हम जाएंगे गैस हम लाएंगे वो खाना खाने के लिए बैठ जाएगा लुची बंटी रो रो देखिए बंटी केमती बोलছি एपटे एपटे सिंपल ଏମିତି କଲେ ବି ଲଛାଟା ଭଲ ହବ। हो गया जे इसमें थोड़ा टिके मोटा मोटा माने लच्छा हो ये पतला पतला हो हम चलिबो पतलाटा हेले भल लागिବ ना जेमती भल लागे जेमती करो बंटी के हेले सेती से बेसी पतला करनी पतला न कले बेसी हबनी जेतो पतला करनी बेली तापर जाई पानी देले पतला हो कटो कटो हाँ धीरे धीरे तुम जैसे काटो वैसे पड़े जाओ तो सेटा गुड़ा 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 ना एतिक पर्यंत एतिक ହେଇଛି बस वाह
ये लच्छा पराठा ଆଉ ଚିକେନ ଟା ଦେଖିବେ ओहो देख ଏ ଚିକେନ ଟା ବନି तू हुंडा देखिनु ହେଇଗଲା ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ଆଉ 4ଟା ଗୁଳା ଅଛି ନା ସାଗରାଇ ଇଏ କଣ ଗୁଳା କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ସାଗରାଇ କଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ନା ପୁଣି ଠିକ କରିଦବ ନା କଣ ସେତିକି ବନିଛି ନା ପୁରା ମସ୍ତ ଇଏ ଲଚ୍ଛା ପରାଠା ହେଲା ବେଳେ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟର ପଡିବ କଣ ମାନେ କବାବ ବରାଟା ହଉଛି ନା ଇଏ ତା ଲଚ୍ଛା ନହେଲେ ସେ ବାହାରିବନି ବା କହୁଛି କଣ ବାହାରିବ ସବୁ ବାହାରିବ ଏଟା ଯୋଉ ଇଏ କରି ସେଟା ହିଁ ବାହାରିବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ କର ଜମା ତେଲ ପକାନା ଆଗ ସେ ହଉ ଦେଖିବା ଥରେ ତେଲ ପକେଇବାନି ଥରେ ତମେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଅ ତମେ ଯୋଉ କଥା ଓ ସାଗର ଇଏ ପକେଇଲେ ସବୁ ଗୁଳା ବିଲାସ କରୁଛି ଲଚ୍ଛା ପରଟା ପାଇଁ ବଣ୍ଟିଆକୁ ଆମର ସେକିବେ ଅନା ତେଲ ପକା ତମେ ବୁଲିବନି ଇଏ ହବନି ବା ତେଲ ଆଗ ସେକି ଗଲେ ସେ କଞ୍ଚା ରହିବ ଖାଇଲା ବେଳେ କଞ୍ଚା ରହିବ କିଛି ରହିବନି ଦେଖିବ ମୋ କଥା ମାନ ଦେଖିବ ଓ ଦେଖିବା ଆଗେ ଗୋଟେ ତେଲ ପକେଇ ଏବେ ତେଲ ପକେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲ ପକେଇବନି କଞ୍ଚା ରହିବ ଦେଖିବ କଞ୍ଚା ରହିବ ମୁଁ କହିବି ଦେଖିଆ ଏ ଭାଇ ନା ନା ହାଡ଼େ ଯିବ ବେଶୀ କାଇଁ ରେ ରୋଟି ପୁଣି ତେଲ ପକା ରୋଟି ତେଲ ପକା ଗୋଟେ आगे तुम डिस्कशन करो जाओ तुम दी जण डिस्कशन करो लच्चा पड़ा में झगड़ा लगे जमी सब हां ये रोसे को एंके होजी आ ढी पोज नेले ए बड़ा दिन नहीं मुसले हां तोड़ा से पड़ पके तू कौन रोसिया कोड आई जे तू बना मु तो आगे तेरा वेला मु जो लास्ट लेयर वाला ये तो ठिकरी वाला है जी गोल पाई नहीं कौन एते समय लागुची गोटी हेला सरे हे नहीं ए बड़ा अरे बड़ा वाला मत ଏତେଟା ବୋଲୁ ନା କଣ ବେଲିବା କେତେ ସହଜ ପରଟା ହେଇଗଲା 2-4 ମିନିଟ ୱାଓ ତମକୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ ଆସିବ ଆର୍ଟସ ପାଇଁ ଆଉ ତୁ ବଣ୍ଟି ଉଠୁ ମୁଁ ବେଲୁଛି ତୁ ବେଲି ପାରୁନୁ ନାଇଁ ବେଲି ମୁଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟା ଧରିଛି ନହେଲେ କଣ ଗୋଲଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଟାଇମ ନାହିଁ ନାଇଁ ତମେ ବେଲି ପାରୁନ କି ସେ ସେକି ପାରୁନି ତମେ ବି ସେଠି କିଛି ତ ଏଇ ବଣ୍ଟି ଧର ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ଯାକ ବନେଇ ତୁ ବନେଇ ପାରୁନୁ ତୁ ପୁରା କଣା ହେଇଗଲା କଣ ହଉ ଖାଇଲି ଗଲା ପେଟରୁ ଗଲା ମାନେ ଏଇ ଲଚ୍ଛା ପରାଟା ମାନେ କୁଆଡେ ମୁଁ ତ ଲଚ୍ଛା ବଡେ ତ ନାଗୁନି ଆଉ ଲଚ୍ଛା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ ତୁ ବନେଇ ପାରୁନୁ ଦେখ ମତେ ଦେଖ ଇଏ ଲଚ୍ଛା ବଡିଆ ମାନେ ଗୋଲେଇଟା ହେଇଯାଇଛି ବଟ ଲଚ୍ଛା ବଡିଆ ଇଏଟା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖା ତ ଆପଣ ତ ଖାଲି ତେଲ ପକେଇ ପକେଇ ସେଟା ଧୂଆଁ କରିଦେଲେଣି ଟିକେ କମାନ୍ତୁ ଇଏଟା ଉଡ଼ିଗଲା କି ଉଡ଼ିଗଲା ହେଲା ନା ଆଉ ବଢାଅନି କମାଅ ଟିକେ କମାଅ ମତେ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତମେ କରୁଛ ଗଲା ଗଲା
ଚିକେନ କୋଉଠି ସେ ତାୱା ଫୋପାଡି ଦବ ଟୋଟାଲି। ତ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବନେଇବ ନା, ଭୋକ କଲାଣି, ବଣ୍ଟିକି ଭୋକ କଲାଣି, ସେ ସବୁ ପୁରା ଅନେଇକି ବସି ଖାଇବ ବୋଲି। ଅନେଇକି ଯାଇ ଥାଳି ଧରି ବସିଲାନି। नहीं है जी मोर कौन है ହଉଛି ତ, ତୁ ତ ବନେଇବୁ ନା, ଦେଖୁନୁ। ହଉ ରଖୁଛି ଏଠି ମୁଁ। ଓହୋ, ଏବେ ସବୁ ସରିଲା, ଖାଇବୁ ଏବେ। ସାଗରାଇ ଏବେ ଏଇ ଚିକେନ ପୁରା। ସାଗରାଇ ହଁ ଭାଇ ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ହଉଛି। ସାଗର ସାଗରାଇ ପୁରା ବଡି ବଡି ଦେଖିଲେଣି। चिकन टा चाखी थी ना बड़ा है ଭଲ ହେଇଛି ତ? ରେଡି ଇଏଟା ବାହାର କର। ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସ୍ମେଲ ତ ଭଲ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା। ଓହୋ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସାଗରାଇ? ମୋ ହାତ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ କରିଛି ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲଛାଟା ବି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଲଛା ବି ବଢିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଛି। ଲଛା ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ତ। Bye guys। ମଣ୍ଡି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? କେମିତି ଲାଗୁଛି? बढ़िया लाଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସାଗରାଇ ମୁଁ ସିରିୟସଲି ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରିବି। ତମେ କୋଉଠି ରୋଷେଇ କଲ? ମୁଁ ତ କଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। Okay? चिकन खाया पे जल्दी पड़े जाक भोक लाଗୁଛି ଦୌଡ଼ି ପଳେଆ Yeah, boy. କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ତ ପରେ ଦବ ଆରେ No! God, please, no! 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 ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ ଖୋଜିବ ଆଉ ତ ଗାଇସ୍ ଖାଇସାରିଲେ ଲାଇକ୍ ତାପରେ। କରନ୍ତୁ, କमेंट କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସो ବାय, ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଖାଇଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।